बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बयाक ट्रकेन ददीदा दे मामाले रार सयारे दारे दिजारुट अंसार मदनीस वने अने बयाक युपेंचा कुरिस जुग सलाम थे नाजरीन सोस सुयनत सोस पाशनत म गाम गाम उर्गे आल ए मरकोर बई आल के असेदाद मालो बया की हन ए बयाकुर बई आल के मफेरी हन आल के असई जवानी हन आल के असई चाकुरी हन नो ए इस्पा मोरे समुटे डिंग थे अटे छई गोट गोटोर जलो कोशिश थमुस और साथ इन्हें असई कुय कुयो के मिललारहिन एगा छोट पशरमुस ए चो पशरमुस छोस तोम आले औलाद गिनी अनि मिष्ट दिशोर वतत तो छो मजा के ट्रिटारहिन एक सको को रिश्तो साँच पुट माला जो बदजन हन मालो पुटे जो बदजन हन गेन बरोए जो दूर हिन बरो गेन जो नफरत हन और औलाद से मामालो जो दूर गेन अशबला मोबाइल और युल युल गे भी वतन ए गेम और अरु अचे मामालुट तवज्जो की न देनन सोच तोम ए औलाद समुटे अनि मिल लिए दिशोर वतत तो आन खुदाई के नेमती हन दिश दिशोर जलजी हन वही शक्लर इस्पा उडुडुर बवान वही को ऊँचाई वही हन और ओ उस अनि चिटे ततंग छारो मुख्तलिफ ए जड़ी बूटियोर के युल युल चरी हन एनो ओ वही शचजी वतु तो ओस अको सांच एनो ए चरो ए इस्पागी वन कई असई वजूदुर मुख्तलिफ कई बीमारियाँ हन ए बीमारी निशो के कार थे ओ वही सबुद कमते सोस्पाशनत अश बला दुनिया ते हर दिशे जो के नेचुरल के कुदरती चीज़ खो के कार थे जग उयूं यो बेनन तो अश सोस्पाशनत खे मिष्टि सुदची दिशखन अला खुदाई बंदई ये वाला तो मई रिश्तेगिनी आन वही अनि दिशी पाशा असई सुमुल पैगंबर गा चुनी उम्रर मक्का जो दूर गे देहातर गे आल सो पड़ानत परुजनत बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हाई गोटर बई आल ए लट छालगिनी रोबिजस अनदिशर इंसान से जब नेचर कुदरती चीज़ और करीब वो तो खेनर रस मजा एक कुदरती खुशी क्वाइन रस मुख फुनीजन तो सोस अनि दिशोर वतत तो मई रिश्तो कचवात और साथ ही खुदाई के मिललारहिन के कुदरती के मनाजरी हन अनि पशी दुनिया ते मुखर जब तक हनत अनि पशी अने दुनिया ते मुखर जो बीजत बोध मनुर हन के गोटोर फुस थे खानदान अरुगा अठियो जुनी खई अन दुनिया तो जुनी खतन ऐसे दिशर आल कमग्गा खेन लयत तो अनि दिशोर वा तो अनि जारो हौसला अफजाई गा भाई अनि आन ततक गे बिचारस तोम खून पसीना आन अने दिशोर हर्रे आनो उन निस समुटेनन और अनु उन मिल्यूक थे डिंग थे खिरी तोम गोटोट उठ चरनन अने मेहनत थे नन चुरुयुर निनुश जगो डोग निखलो के नुरनुश अकोट जाब बनी खुदाई दीती यानी नेमत्यो जो इस्तेफादत है नन अताक जिगी टकली दो के अश बुनियादी मकसद एहिन कि मस खिरी शहर और पाशमुस ए ट्रिटार ए दूर थो के कार थे छोट हाथ बंद थे बुयत थमुस कि आनवा अनि तोमगामी पाशा और असे अनि मामालो अनि जारो अने मेहनत अच्छी गिनी पशीयत तो सो मजा शुक्र थो के पहलू हन ओ ज़्यादा भाई ये वा मस सही तरफ है जो तोम तरफ है जो सही तरफ है जो ए चो रामुस कि छो अनि मिष्ट कुयुट वो कि जो महरूम हनत ए चो सही तरफ है जो मस अनि जारो अनि मालो यानी ही गुटु मार्गिनी सोट जुगो सलाम थमुस और सोस आनखेन दिगत और आन अन बया कर बई तो मैं हैशी स्पा मोरे यानी दिश बया के बारार कमक चगा थे तो ने मस अनि दिशी तो दिस पाशनन और सही मोरे फुतुन कर रूटवी टक थे गिनी हरम आनो बख्शो को थे हरी खिरी हरी गोट गोटोर जलम तो ए के गोटोर
رات سوری آل یعنی بلان بہن نے ایک لحاظ ہے کہ اس کم تھے تو ٹھیک کہ اس کم نہ تھے نا ای بلان بہن گوٹے نوٹ تو ایس کمک غیرت تھے یعنی دش بیا کروئی کمک مشوٹ فتوٹ کیر کر بھی گے تو توم محنتے او ان خان تو یار تھے نے چھوٹ انمس بویتم را ان دش بیا کے بارار چونکہ چگا تھو کی جو یار بے چونکہ اسے انے محفلی مخور و مفیر نے تو مفیر مور پھت نے چا کروار بھی جو مناسب نوش صحیح اجازت بھی تو اسے انو مماٹ بویتم مما آئین تس کیاک عمر کیاک برشتو سر ریگنو ان دشر اور جیک جیک پشیگنو ای داد مالے کہ آئین وانس ای نورو ظاہرین چگا تھیا تو کھیری دنیا تر ای نور مشتی بئی یار پیغمبری ولادت ہے دو مورے سمنے کہنے ادان مہمان درے جو اقابری وطن انگاش بزرگوار بودی خوشن سلام ہو مومنوں کو آج کا دن وہ مبارک ہے خوشی یہ ہے محمد مصطفیٰ کی آج ولادت ہے تمام جن و بشر اور حور گلما کو خوشی یہ ہے حبیب کبریا صلو علیہ آج ولادت ہے تمام عالم میں آج کا دن خوشی کرنا تمنا ہے تمنا یہ ہے آج کا دن خوشی کرنا عبادت ہے ماشاءاللہ رحمت للعالمین دنیا میں آنے کی ضرورت کیا خدا کی معرفت پہنچانے کے لیے یہ رسالت ہے واہ 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 یہ بس تین مورے دوستوں یہ کا بس یہ ہے ادان اے بزرگوار ادار اکباتن ایس ادانانی گاشی کتاک میں فلم جا جوانی ہن ایگا دان جماعت دین دان بزرگی کتاک وطن اینس اجازت دین مگناگار دو مورد ہے خیر برائے مہربانی جسارت میں وہ دو مورد ہوں کہنے ادان اے مفیر جیسے متوضع بانار ادان قید شکر جو وقت تو قید شکر عدالت نبیس آل قانون ننیرتی جیس بڑی مفیرس کہ ریس جو منت بنی جو کوٹ ہوئے ادان وقت تو ادان میں بڑے یک ہے عدالت سے تو ہر دشکر سبق بیس ماشاءاللہ ہر دشکر تعریف بیس مگر چتو چر بے گناہگار اور ادان ہے زیلی پھنرو گم کئی سنئی تو ویو ادائی نعمت خدا عطا تون بے گناہگار و شکر گزاری ہنس صحیح آئین کیاک ڈوکری ہن انہ شیر ادان دب گدائی بین دیبو گدے آئین ڈوکری ہن تو کے معذور آئینوانن اور کے معذور آئینو بیجنن ادان اپریل میں مادر ادانوانن اچھا میں مادر ادان وقت تو شرو اتو برر ادانو بس زخص بین یعنی خلقت یعنی مخلوق ادان فصل جیک جیک بین فصل تھم تھیا تھر جیک بین یوگ بون ہاں گوم گبون حالو گبون کو تھم تھی تو پور تھائی مردی ہن بس او خدا نامت نہ تھنگ پور پچنن صحیح اچھا آئین فروٹ نے پھل تو او جیک جیک پھل بین آئین تین ادان کو اچ بلا متم پسگ بینے ریگا بھی ہر جگہ جو تن جروٹی کا بھی تن پھلائی گا ہن چور کو پھلات ہونا ریگا بھی بس تن پھلا گا پکو سیب گا پکو تن جروٹی کا بھی ہر جگہ میوہ ادان دائی طرح چیز سکائی ہے تیر پور پکو ادان اینو نو میدے نا جیک جیک کھانا اینو نو میدے تو بس پھلا بونے تین ادان جروٹی بھی ہے تین جوئی جروٹی بھی ہے تین ہے ادان بس بغیر نے جنگلی کو ہنو ایسے نو میدے مسوسائی مردی دے جنگلی ایسے نو میدے جنگلی کروتل ہن والد جائے گا رون اور پچوں تین ہے جولائی او مادر او پچوں روی مجا ایک گروہ
تین ٹیمر تونل تھوڑا تین جنگلی گلاس سمجھو تونل او بجوں تین مہر شتو تھوڑا رب پچنگ کنی شتو تھوڑا رب پچنگ کو پورا دن جنگلی کو خدا نعمت تون اے پورا پچرن بس ادان ای کے دی شرن ای ادان گاشر کی ہے نہیں اچھا ابا گاشر کی ہیں تن کروتل کا امبن والر ہن تونل کا انی دناتر اکی ہیں شتو کا دناتر اکی ہیں ان گاشر کی ہر ایک خدا معیات ہونا دان صحیح جیسا انہوں چاچا عبداللہ خان سے ایک جگہ تھو اے بہتر تھو بس اے کی لہٰذا ماں آشے انے کے ہوٹل سنائی جو نواتوسس تو کھیرے میں دکان بند تھے کرکامو چو دکان بند تھے ادان ویگ ادان میں ٹھیٹی دو کھن اے جال تھم تھے واتوسس وے ادان واتوس تو ڈاکٹر صاحب کا یعقوب صاحب کا وتے وطد نے ادان گپ شپت لگا بیس وہی جال تھے نے فارغ بادان ہنوس میں نوم حاجت علی ہن ماں داس جو تعارف تھمس نجیک بس آئی حاجت علی کا چاچا عبداللہ خان سے علاقۂ بہرحال چھوٹے یار چگہ تھے پرودت بہرحال بیس کا تو میں ریسے جو کم کے چھوٹا علاقۂ بہرحال چگہ تھون بہرحال بہتر ہیں کہ ہر ایک علاقہ کے انسان معلومات بو کے واجہ کہ علاقہ فصل جیک بنگ رہائش جیک ہیں کھانا پینا جیک ہیں علاقہ کئی قسم کے ہنیچ تو پورا لیل بو کے واجہ بغیر بے انسان ہنس بجوک دپونس ویوک دپونس رمتی چیز کھن مگر ٹھکیو کے لازمی ہیں کہ گوٹر بے اکو مجا نہ پھرتی گا کلے گا جگڑے گا کون گا جگ گا اینور بو کی جو انی قدرتی نظارہ پشگت انسان ہے کم کھیو کا کھلا بین اور ذہن کا کھلا بین اور انا دیشے جو استفادہ کا پین کیا تو جر انا کو خدا سے ہر جڑی بوٹی ایک ہر قدرتی چیز ایک انی پہاڑوں مجا چھوڑے گون تو ایسا کرتے بس وان ڈارو خوش آمدید تھونس کہ انا علاقہ یار ہے بس کی دائیں تیرے راہیش ایک نوش بیوک دیش ایک نوش کھانا پینا مسئلاتی بینن گاڑیوں مسئلاتی ہیں متی جگہ کے بندے باس نہ پنج تو کہ بس ایگی نسبت کے بس ادان کا مگ محنت تے بیٹھے چارک منور گٹ بے انا ہوٹل اجو سال مجا تعمیر تھی اس کہ آن ہر وائی سیاکٹ ہر وائی راگ کرتے کھانا پینا جو رہائش جو باتھ روم جو تر ماں کے تو ہوٹلر جو سو کی جو ہر چیز کے مہیا تھی اور روٹ کا ایب آگ مشکلات روٹ نوش کی اسے علاقہ ڈیروریس ہے سو جو یہ کار جو یہ گاڑی جو پورے آنٹ ولن اور آن وقت تو سب معلومات پہ کہ قدرتی چشمے ہیں قدرتی جڑی بوٹی ہے قدرتی نظارہ ہے پشیت تو انسان صحیح گہو خوش بے اور وقت تو صحیح گہو خوش بے کہ اسے علاقہ مشہوریت بے اور اسد گجے کا لے جا آن وقت وقت تقریباً انا علاقہ پاکستان ہے تقریباً نصف آن جو حالو مہیا تھیں اور حالوئی کا زیادہ بین ویسے کا ہر انسان سے آن محنت حالو تھے تو مثلاً ڈاکٹر صاحب اور یعقوب بھائی ایک دفعہ پھر شکریہ تھا مجھ کس آن ادے بڑی بڑی مشکل علاقہ کروائے اسے نمائندگی تھی میں شکریہ ادا تھا مجھ مہربانی سب سے پہلا ڈاکٹر مدنی صاحب اور دوسرا یعقوب صاحب سے بڑی شکریہ انوے اسٹ حوصلہ افزائی تھی اور بن علاقہ کے اس پشریت اور حرکت پشروں کی رہتی ہے اور دوسرا انا علاقہ ہر چیز مہیا ہن صحیح سبزی جو یہ رس جو یہ ہر چیز مسان چھوٹ سنید اوک بمس خیرے پیرو بس شکریہ رارے مس بودو شریار تھموس اچ سوسانج بئی ظاہرین صحیح انی دشور سوس انی دشور بئی چل بجی شام بو سینٹ محنت تھے مزوری تھے انی ڈش کا پرایانت اور نے وان اے کام ذات اٹھ سوس نے ہیو کھلا تھے اینو مہمان نوازی کا تھے تو رینو مہمان نوازی سوس تھانت مس سوٹ اندو آدم اس خداس سوٹ عزت دون صحت دگن اے نے بسکاتوت اور سو خداس کے معاشی لحاظ خود کفیل تھون مزید سو مضبوط توت انی مس سوٹ دعا دموس اور ساتھ انہیں سو جو انے مس دک چوبی اموس انے گامر کوک گا اونشو کوتو تو اونشو افارو خدا کا پیغمبرئی طرفے جو بہل بن نے تو او وہی آن وہی چھوکج بیٹو تو ایسے خدمت تھی گیت تو اوس نے آنیو مشٹ ای موری کے چھوس کے سانچ تھی گیت اور مشٹ قومی کے رس سانچ مشت طریقہ پیش وطت تو اینے سموٹے توم گوٹور ہری شریارت رائی ٹکات آل اے دیشکر ای جاک سمئی خدمت تھی تو خوش بھئی نے رو خوش بو تو نے رسے آل اولاد کو خوش بھی ہے تو چھوٹ دعا لئی جے ٹھیک اسے ظاہرین انے دنیات اسے
یعنی مستقل ٹھکانہ نوش مستقل گوڈ نوش ہمیشہ آن بے بویوگ نوش آنو سفر تھے نے بے بجوکھنس تو ظاہرین آنو سفر تھے گیس تو کم از کم انے دیش بیاک سگا سو دعا دے چرین پرین سگا دعا دے وہ دی جوتا مس سوس آن کھین دیگت ناظرین سوس کون دیگت سوس پشیگت اسے انی رارے انی تتنگ چھارو مجا انی کویور بئی انی نو ہینش کہتے کھین انی کہتے اتھلی نینو سمبا کھین انے اتھلار انی نو مجاہین انسان اتھلار رسے جسم وجہ نبین رسے دولت وجہ نبین روس متو انسان کار تھے جیک الکان چھبین جیک ہینش جیک سوچ سمبا چھبین ایسے وجہ ایسے اتھلار بین تو اش انی اتھلے منو جو انے بیاک کہ برئی دئی ترے بیاک ہیں انے بیاک جو اجازت لکھموس نے نائی کوئی کر مشت اوشک گنی رینو ای اتھلی سمبا گنی سو مشوام ایاک بوسنٹ تو میزبان انصار مدنیت اجازت دا خدا حافظ.